We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Ripped from the headlines. Profecía del fin de los tiempos, arrancada de los encabezados. All right, Israel news. Noticias de Israel. The Palestinians who want peace Los palestinos que quieren la paz. have been given some new weapons by the Russians Se les ha entregado nuevo armamento de parte de los rusos, called sniper rifles. llamados rifles sniper. They shoot from a very far distance. Estos rifles disparan de una distancia lejana And they shot 2 Israeli soldiers this past week. y dispararon a soldados israelíes esta semana. And when Benjamin Netanyahu said to the Palestinian government, you should condone this violence, Y cuando el primer ministro israelí dijo al presidente palestino que debe condenar estos actos, they wouldn't. ellos no lo hicieron. So why should we try to work with peace with them? Entonces, ¿por qué podríamos trabajar la paz con Maybe we ellos? should just bomb them and get rid of them. Quizá deberíamos bombardearlos y deshacernos If de you don't ellos. want peace and you don't want to condone violence, Si no quieres la paz y no quieres condenar la violencia, maybe Israel should just push you into the sea. quizá Israel puede sugerir el empujarte al mar. Oh, Israel would be bad for that. Pero Israel sería malo por eso. But killing a soldier that's just walking his patrol, Pero matar a un soldado que estaba haciendo su guardia that's not bad. no es malo. So don't believe these Palestinians. Entonces no crean a estos palestinos. Israel and a lot of the surrounding lands are a desert. Israel y las áreas que son alrededor de Israel es todo un desierto. So this past week, the latter-day rains, they get a lot of their water in the winter time. En esta semana ellos obtienen el agua del invierno. So Cuando hace we invierno. got the first set of rains this past week, Y which is very good. ya tuvieron las primeras lluvias de la temporada esta semana. Okay. Here's another story. This is what they're teaching the Palestinians in their school, the kids. Esto es lo que enseñan a los niños palestinos en las escuelas. They're teaching their children that Israel should be wiped off the map. Están enseñando que deben a los niños que Israel debe ser borrada del mapa And that this is really our land, the Palestinians. y que esta tierra es verdaderamente de los palestinos. The Palestinians have never, ever, ever been a people. Los palestinos nunca han sido una nación. They are a mix of different races from all over the Arab world. Ellos son una mezcla de razas de todo el área del mundo árabe. But they want to lie to their children. Pero ellos les mienten a sus nietos, a sus hijos. This is what they're teaching in their school system. Esto es lo que les enseñan en el sistema That those escolar. people stole your land. Que esta gente se robó las tierras. But we have recordings of them. Pero tenemos grabaciones de ellos. In 1948, when Israel declared its independence, En 1948, cuando Israel declaró la independencia, the Arabs, especially the Egyptians, los árabes, especialmente los egipcios, told all the Arabs living in then what was called Palestine les dijo a todos los árabes que estaban viviendo en lo que era antes Palestina, to leave. que dejen esas tierras, That the 6 armies were going to crush and kill all the Jews. que los seis batallones de ejército iban a entrar y destruir Israel. But because God is our God, Pero como Dios es nuestro Dios, these Holocaust survivors los sobrevivientes del holocausto, with no radios sin radios, and only 2 Snoopy airplanes, y solamente con 2 avioncitos surrounded by armies on every side, rodeados con ejércitos alrededor de ellos, they won the war. Israel won the war. Israel ganó la guerra. And then the Palestinians were living in Syria, Egypt, and all this other area, Y los palestinos tuvieron que vivir en Siria, en Egipto y en otras áreas, being treated very poorly. siendo tratados muy pobremente. In Israel, they get treated like every other citizen. En Israel ellos son tratados como cualquier otro ciudadano. You get to vote,
Tú puedes votar. You get to go to public school for free. Tú puedes ir a la escuela pública gratis. You know, if you live in Israel, you get to go to college for free. Sabes que si vives en Israel, tú puedes ir a la universidad You gratis. serve in the military for 2 years. Tú sirves en la milicia por 2 años You get to go to college all for free. y puedes entrar a la universidad gratis. How many wants to move to Israel? ¿Cuántos quieren moverse a Israel? All right. The senators and the congressmen in Israel Los senadores y diputados en Israel are putting forth a resolution están sacando una resolución that Jerusalem shall always be their capital. Here's your seats up que here. Jerusalén There's a tiene couple que seats ser there. la capital. Okay. Yeah, you can. Connor, you never put stuff away over here. No, it's Connor's. Well, it's congregation. Okay, next story about anti-Semitism. Próxima historia acerca del antisemitismo. In France, anti-Semitism is really getting very, very bad. En Francia el antisemitismo está en aumento. That one of their senators Que uno de sus senadores was, he invited a pro-Israel person to speak invitó a una persona pro Israel a hablar at a gathering. en una reunión. They forced this guy to leave office just because he invited somebody who liked the Jews. Y forzaron a este hombre a renunciar a su puesto porque invitó a un judío. Because the Muslims are such a peace-loving group of people Porque los musulmanes son un grupo tan amoroso de gente that you can't even mention a Jew's name without them getting incensed. que no puedes mencionar el nombre de un judío sin que ellos se alteren. Okay? In Sweden, they're trying to ban something that the Jews have been doing for 4,000 years. En Suecia están tratando de prohibir lo que los judíos han hecho por miles de años, Called circumcision. la circuncisión. They're trying to stop the Jews from circumcising their sons. Están tratando de detener a los judíos de circuncidar a sus hijos. Why would you even care? ¿Por qué incluso te debe importar? With everything else going on in the world, Cuando todo lo que está pasando en el mundo, why would you even care? ¿por qué te debe importar? Unless it was demonic. A no ser que esto sea demoníaco. Okay? Moving on to end time prophecy. Vamos a las profecías del fin de los tiempos, Ripped from the headlines. arrancada de los encabezados. Take notes of all these news stories that happened this week, people. Tomen nota de estas historias porque pasaron esta semana. This is your biggest story in Zechariah 12, verse 3. Esta es su primera historia, la más grande en Zacarías 12, verso It 3. talks about people that try to move Jerusalem. Habla de la gente que trata de mover Jerusalén, It's going to hurt that nation very badly. que Dios va a lastimar esta nación muy mal. And when Jerusalem has no friends, Y cuando Israel no tiene amigos, then you know something really big and something bad is going to happen. entonces sabes que algo grande y malo va a pasar. Here, we want to boycott all Apple products. Aquí queremos boicotear todos los productos de Apple. Take your iPhone and smash it. Toma tu iPad y No, rómpelo. iPhone. O iPhone. 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 Okay, the new operating system. Este nuevo sistema I operatorio. want you to take a look of a listing of cities here. Quiero que mires esta lista de ciudades aquí. You know, here's Jakarta, Indonesia. Aquí está Yakarta, Indonesia. Okay, you got the town of Jamestown in South Africa. Esta ciudad de Jamestown en África del Sur. Johannesburg in South Africa. Johannesburgo en Sudáfrica. You see Jerusalem here. ¿Sí ves Jerusalén aquí? You see something that's missing. ¿Ves que algo no está escrito ahí? It says it doesn't say Israel. No dice Israel. I guess the people at Apple Yo creo que la gente de Apple must have missed that that's Israel's capital. quizás se olvidaron que Jerusalén es la capital de Israel. Just like London is the capital of England. Así como Londres es la capital de Inglaterra. Just like what's the capital of Spain? Barcelona? Madrid. No. Madrid. What's the capital of Russia? Moscow. Oh, they must have missed Israel
owns Jerusalem. Quizá no saben o se olvidaron que Israel es dueño de Jerusalén. So any of your Apple products, stop buying Apple products. Cualquiera de sus productos Apple, dejen de comprarlos. If they don't have any money, they can't produce anything. Si no tienen dinero, no pueden producir nada. Next story. Próxima historia. Here are things that are lining up. Ezekiel 38. Aquí hay cosas que se están alineando en Ezequiel 38. Specifically verses 14 through 16. Específicamente versos 14, 15 y 16. And in verse 16, Y el verso 16. you see these two words, Acharit Hayamim. Tú ves estas dos palabras, Aharit Hayamin. It means the end of days. Significa que es el fin de los tiempos. Then when you see certain events, Que cuando veas ciertos eventos, it means it's the end of days. significa que es el fin de los tiempos. And end of days means that some very bad things are going to happen. El fin de los tiempos significa que cosas malas van a pasar. You should really read the book of Ezekiel. Debes leer verdaderamente el libro de Here you go. Ezequiel. Right up here, honey. There's a bunch of seats here, right up here. Have a seat up here. Because it's important, the book of Ezekiel, Porque el libro de Ezequiel es importante for end time prophecy. para profecía de fin de los And I'm going to tiempos. show you why in the news right Te now. voy a mostrar por qué en las noticias. Okay. In this first story, En esta primera historia, here's a God-fearing man. His name is Benjamin Netanyahu. aquí hay un hombre que teme a Dios, Benjamín Netanyahu. He's talking to a donkey called es- Barack Hussein Obama. Él está hablando con un burro, Barack Hussein He's a Obama. big burro. Es un burro muy grande. And you can tell him I said so. Y le puedes decir que yo le dije así. Hopefully you'll give me a call and I'll say, hey, donkey, how are you? A ver si me llama y le voy a decir, hola burro, ¿cómo Oh, estás? I'll say, donkey, shut up. Va a decir, burro, cállate. Obama said this week Obama dijo esta semana at the United Nations, en las Naciones Unidas Israel had to choose que Israel tenía que escoger between giving up land to the Palestinians entre entregar tierra a los palestinos and America protecting them against Iran. y América los protegerá en contra de Irán. I wonder what decision Benjamin Netanyahu made. Me pregunto qué decisión Benjamín Netanyahu tomará. Maybe he said, what's behind door number 3, Obama? Quizá le preguntará qué hay en la puerta número 3, Obama. The Palestinians who don't condone violence, Los palestinos que supuestamente no condenan violencia, killing our people, que no condenan violencia, que matan a nuestra gente, and the Russians who are backing the Iranians, y los rusos que están apoyando a los iraníes, whose leaders said this week the Holocaust never happened, cuyos líderes dijeron que el holocausto nunca pasó, who has sworn to destroy Israel. que juraron destruir a Israel. And Benjamin's saying, you're going to protect us like you did the Syrians. Y Benjamín va a decir, tú vas a protegernos así como protegiste a Siria. But that ties together with the Ezekiel scripture, Pero esto se ata con Ezequiel, because it said people from the north porque aquí dice que la gente del norte coming against to invade my people Israel. vendrán a Israel a invadir a la gente de Israel In the Akari Taimim. en el fin de los tiempos. In the next story, En la próxima historia, the Russians said, we're going to protect all the chemical weapons from Syria. los rusos dijeron que van a proteger todas las armas químicas de Rusia, de Siria. So you see what's happening? Si ves qué está pasando, The Americans didn't attack Syria los americanos no atacaron a Siria when supposedly a chemical attack happened on thousands of people. cuando supuestamente pasó un ataque químico en miles de personas. The Russians, we'll take care of those chemical weapons for you. Los rusos dijeron que cuidarán de esas armas por ellos. What did God say in Ezekiel 38? ¿Qué dijo Dios en Ezequiel 38? And you will invade my people Israel. Y tú invadirás a mi gente Israel. When? ¿Cuándo? In the Akarit Hayamim. En el fin de los tiempos. Russia has not been a world power for 30 or some odd years, right? Rusia no ha sido un poder mundial por los últimos 30 o 40 años. Now they're the only superpower in the world. Ahora ellos son el único poder en el mundo. America is no longer a superpower, people. América ya no es una nación poderosa. Then this third story,
Y en esta tercera historia, which ties together with Ezekiel 38, que se ata con Ezequiel 38, the Russians and the Chinese los rusos y los chinos held the largest war games ever together. tuvieron los juegos de guerra más grandes que no hayan tenido. Why would that be? ¿Por qué sería esto? Yeah, that's good. What did Ezekiel say? ¿Qué es lo que Ezequiel dijo? A horde of people Un grupo de personas will invade Israel. invadirán Israel. Where are you going to get that gigantic horde? ¿De dónde vas a tener un grupo grande? What's the largest army on the face of the planet? ¿Cuál es el batallón el ejército más grande en el planeta? China. El ejército chino. These things that are lining up here, people? ¿Ves que esto se está alineando? You see things that are happening. Si ves las cosas como están pasando. That's just from the news this week. Esto es de las noticias de esta semana. Next prophecy La próxima profecía is going to tell you why these things are happening. te va a decir por qué están pasando estas cosas. Rav Shaul writes to his son Timothy Pablo escribe a su hijo Timoteo in 2 Timothy chapter 4 verse 3. en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 3. He says in the end of days, Le dice que en el fin de los tiempos people won't listen to sound doctrine. la gente no escuchará doctrina sana. You know, the church just wants to fall down on the ground. Las iglesias solo quieren caer al They just piso. want to say, blah, 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 blah. Ellos son los que hablan en lenguas They don't want to read their Bibles. y no quieren leer sus Biblias. We're not under the law. No estamos bajo la ley. Those God laws are so bad. Esas leyes de Dios son tan malas. Okay. Está bien. But it said in the end of days, Dice que en el fin de los tiempos they won't go to sound teachings, no buscarán enseñanzas sanas, but will cater to their own passions. pero simplemente buscarán algo para sus propias pasiones. Here's a fascinating news story. Esta es una historia muy fascinante. There's a Christian website Hay una página cristiana for swingers. para swingers. Gente que... You know what swingers are? ¿Sabes cuáles son swingers? When you're married Cuando estás casado and you don't want to have relations with your husband or wife anymore, y no quieres tener relaciones con tu esposo o but you esposa still want to más, stay married, pero quieres seguir casado. you go out and have relations with another person. Tú sales y tienes relaciones con otra persona. Now there's a Christian website to do that. Ahora hay una página cristiana para hacer eso. What did Paul write? ¿Qué es lo que Pablo escribió? Oh, in 2 Timothy, they don't want to hear the truth. En 2 de Timoteo dice que no quieren escuchar la verdad. A Christian website Una página cristiana for married people to have extramarital affairs. para la gente cristiana que quiera tener relaciones extramaritales. Why do you think God's given us over to the Russians? ¿Por qué crees que el Señor nos está entregando a los rusos? Why do you think Gog and Magog is rising? ¿Por qué crees que Gog y Magog están levantándose? This website isn't based out of Europe. Esta página web no está en Europa, It's based out of America. está en América. Now look at the next story. Ahora mira la próxima historia. Here's another donkey. Allí está otro burro. His name is Pastor Tony Crank. Él es un pastor, Tony Crank. Tony Crank has a congregation, a church in Oregon. Este pastor tiene una congregación en Oregon And he has a campaign going y él tiene una campaña que dice, that is called Church Sucks. la iglesia es tonta. You know, we need to play rock and roll music at church. Tenemos que tocar rock and roll en la iglesia. We need to play secular music at church. Necesitamos tocar música secular en la We need to iglesia. only have 20-minute messages. Tenemos que tener mensajes solo de 20 minutos. It's all about me feeling good. Habla de sentirse bien. If I met Mr. Crank, I'd crank him one. Si conozco a Mr. Crank, lo voy a crankear. But you see what's going on. Pero si ves lo que está pasando. What did Paul say? ¿Qué es lo que dijo Pablo? They'll gather around teachers that tell them what they want to hear. Que van a reunir a maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar. Is this not happening? No está esto pasando ahora. Here's a third story. Aquí hay otra historia.
from those two lovely people here. de estas dos personas. Those are the people that made the Bible series on cable. Esta es la gente que hizo las series de la Biblia en cable. You know, this past week the Pope said he's not going to focus on homosexuality anymore. El Papa dijo que ya no se va a enfocar en la homosexualidad Not más, on adultery anymore. tampoco en el adulterio, Those little sins. esos pecados pequeñitos. And these two are making a Jesus movie because, you know, they agree with what the Pope just said. Y ellos están haciendo una película de Jesús porque están de acuerdo con lo que dijo el Papa. That's okay. You can be an adulterer. Está bien, puede ser un adúltero. Christian swinging. Tener relaciones por ahí. siendo 20-minute cristiano. messages. Mensajes de 20 minutos. You understand why God is getting so angry. Tú entiendes ahora por qué Dios se está enojando. And when that first seal opens in the book of Revelation, Y cuando ese primer sello se abra en el libro de Revelaciones, you're going to wish you were dead vas a desear el morir, because all hell is going to about to break to loose. porque todo el infierno está a punto de reventar. Now, all these stories that I did before this Estas historias que hice antes de esta que viene have to deal with Revelation 14 verse 4. tienen que ver con Revelación 14, verso 4. Revelation 14 verse 4 Revelaciones 14, verso 4 talks about the Jewish men habla de los hombres judíos that call back the Messiah. que llaman de vuelta al Mesías. There's something about them. Hay algo acerca de ellos. They have to be virgins. Ellos tienen que ser vírgenes. So how do you get rid of them? ¿Cómo te deshaces de ellos? You do this. Haces esto. This is an absolutely reprehensible story. Esta es una historia demasiado horrible. Out of Louisiana this week, actually De- 2 days ago. 2 días atrás, esta es una historia de Luisiana. Give me your daughter for a second. This man, Este hombre, 32-year-old man. hombre de I 32 want you all to look años. at this baby. Quiero que vean a este bebé. How old is she? 4 months old. Esta bebé de A 4 little meses. older. Un poquito de más tiempo el bebé. He had sex with a 1-year-old baby. Él violó a un niño de 1 año, de menos de 1 año. God has given us over to our depravities. Dios nos está entregando a los depravados. Because we don't want to follow the word of God. Porque no queremos seguir la palabra de Dios. There is right and there is wrong by God. Hay bien y hay mal en frente de Dios. Don't say this story is disgusting and you don't follow the Sabbath. No digas esta historia es desagradable si no sigues el sábado. There are no grades of sin. No hay niveles de pecados. Well, there is a little bit. Hay un poquito. But all sin is going to keep you away from God. Pero todo pecado te va a mantener lejos de Dios. It doesn't matter if you're a homosexual, No importa si eres a homosexual, fornicator, un a fornicador, Sunday worshiper. un adorador del domingo. All sin keeps you away from God. Todo el pecado te mantiene lejos de Dios. What were you thinking? ¿Qué es lo que pensaba? But when it's constantly thrown in our face, Pero cuando es constantemente esto mostrando en nuestra cara, when we don't cut ourselves off from this disgustingness, cuando nosotros no nos alejamos de esta basura, this is what happens. esto es lo que pasa. This is a product of Obama's world. Esto es el producto del mundo de Obama. This is a product of us not serving God. Este es el producto de nosotros que no servimos a Dios. You plant bad seeds. Tú plantas malas semillas. You plant poison ivy, what's going to come up? An apple Si tree? plantas mala hierba, ¿qué va a salir? Un árbol de manzanas. This place plants the commandments of God. Este lugar planta los mandamientos de Dios. We proclaim Yeshua as our Messiah. Y proclamamos a Yeshua como nuestro Mesías. This guy's 32. What could you possibly be thinking? ¿Qué posiblemente pudo haber estado pensando? I don't think we should kill him. I think we should castrate him. Yo no creo que debemos matarle, sino castrarlo. You'll never use it again. Y así no lo Make him a utilizarán. eunuch. Háganlo un eunuco. That's what they did in the Bible. Eso es lo que hicieron en la Biblia. Take a string, wrap it around it, rip it off. Amárralo con una cuerda y arráncalo. And if you live, well, that's good. Y That was si God. vives, pues está bien, eso And era if you Dios. die, that was God too. Y si moriste, también era por el producto de Dios. A 1-year-old baby. Un niño de 1 año. Next story. Próxima God historia. said in Deuteronomy 31, Dios dice en Deuteronomio 31. this is why these stories are happening.
Esto es porque las historias están that pasando. if you don't serve me Que si tú no me sirves by choice, porque tú deseas, I'll make you serve my enemy. te voy a hacer servir a mi enemigo. We have a choice Tenemos una elección. to love and obey God. El amar y obedecer a Dios. And you'll be blessed. Y vas a ser bendecido. You'll be very blessed. Vas a ser muy bendecido. Blessed with shalom in your house, Bendecido con shalom en tu casa. money, Dinero, food, comida, happiness. felicidad. But God said Pero Dios dice that if you don't, que si tú no lo haces, I'm going to make you serve my enemy. yo voy a hacerte servir a mi enemigo. We got this thing coming that's supposed to start, I think, on Monday, Tenemos esta cosa que supuestamente comenzará el lunes, unless it gets defunded today, which it most likely will. a no ser que sea quitado los fondos, lo que parece que va a ocurrir. It's called Obamacare, or most people call it communism. Esto se llama Obamacare o mucha gente lo conoce como comunismo. What Obamacare does Lo que el Obamacare va a hacer, is the government could come in your house el gobierno puede ir a tu casa. if you're a mother that's under 21 years of age. Si eres una madre bajo la edad de 21 años, People didn't read that in that gigantic Obamacare thing, did they? la gente no leyó esto en ese plan de Obama, But people have been reading it now. pero la gente lo está leyendo ahora. If there's somebody in your house that's a smoker, Que si hay alguien en tu casa que fuma, the government could come in and investigate you in your house. tu familia, el gobierno puede entrar e investigar tu casa. Families where children do not do well in school, well, that would be most of America. Familias donde muchos niños no tienen buenas notas en la Any escuela. public school child doesn't do well compared to homeschoolers. Cualquier niño de escuela pública no está bien en comparación de los niños de educación en la casa. Family that's ever had anybody serve in the military in that home Cualquier familia o individual que han servido antes en las Fuerzas Armadas. the government could come in and check up on you. El gobierno puede entrar a tu casa y chequear lo que haces. Sounds a little bit like some of the country you guys came from. Suena un poco como algunos de los países de los que ustedes vinieron. When I was in Peru and I was in Guatemala, I heard these stories from those people there. Cuando estuve en Perú o Guatemala, escuché muchas When I historias. was in India, Cuando estaba en I India, heard these stories there too. escuché historias ahí también. I guess they forgot about the Fourth Amendment, Quizá se olvidaron del cuarto mandamiento, that you can't come into my house unless I tell you you can, que no puedes venir a mi casa aunque yo te unless you have a warrant signed by a judge. a no ser que tengas un permiso firmado por un juez. Remember that, everybody. Recuerden esto. They try to come in your house, Si ellos tratan de entrar en tu casa, and you tell the police officer, les dices, are you going to break the Fourth Amendment? le vas a decir al policía, vas a romper el cuarto. If you have a search warrant signed by a judge, I will let you in my house. Si tienes una orden firmada por el juez, te dejaré entrar a casa. If not, you're breaking the law, Si no, tú estás rompiendo la ley. the Fourth Amendment. El cuarto mandato. Yeah, we're going to start teaching the Constitution here at some point. Vamos a comenzar a enseñar la Constitución aquí en algún punto. Next story, La próxima historia. John 17, verse 14. Juan 17, verso 14. The Lord says that you're going to be hated because of him. Dice el Señor que vas a ser odiado a causa de él. Because if you don't serve God, Porque si no sirves a Dios, then he's going to make you serve other people. entonces te va a hacer servir a otra gente. But because we're not proclaiming the word all over the world, Pero porque no estamos proclamando la palabra en todo el mundo, we get hated. nos van a odiar. Here in this next story, Aquí en esta próxima historia, the Pakistanis really hate the Christians. los pakistaníes odian a los cristianos. So this past week, this past Sunday, Este domingo pasado, the lovely peace-loving Muslims los musulmanes que aman la paz came to a couple of churches and murdered 75 people. entraron a las iglesias y asesinaron a 75 personas. So they murdered 75 Christians. Ellos mataron a 75 cristianos. Now, in the next story here, En la próxima historia aquí, in Scotland, en Escocia, you cannot preach the gospel in the street. no puedes enseñar el evangelio en la calle. This pastor was arrested twice now Este pastor ha sido ya arrestado 2 veces for disturbing the peace. por hacer problemas
en paz. He was standing on a corner Él estaba en la esquina preaching the gospel, enseñando el evangelio, not with a speaker system, no con un sistema de audio, just with a Bible in his hand and speaking the word of God. solo con la Biblia en su mano y hablando la palabra de Dios. These two police officers Estos dos oficiales de policía said he was breaching the peace. que dice que él estaba rompiendo la paz. And when the guy asked him, well, how soft do I need to be? Y este hombre le dijo, ¿cuán suave debo ser? The police officer just said, you can't preach the gospel out in the street. El policía le dijo, no puedes enseñar en la calle. Next story. The king's reaction. La reacción del rey. In Pakistan, we just did that story where they killed 75 Christians. Vimos en Pakistán lo que mataron a estos cristianos. So what did the Lord think of that? ¿Qué el Señor piensa acerca de esto? He sent Pakistan a 7.8 earthquake. Le mandó a Pakistán un terremoto de A bunch of Muslims are dead now. Muchos musulmanes están muertos. You want to kill the Christians? All right. ¿Quieres matar a los cristianos? Está bien. I'll protect my people, he says. Yo protegeré a mi gente, dijo él. So he sent them a really big earthquake. That's a huge earthquake. Les mandó un terremoto muy fuerte. And it's an interesting thing that happened from it. Y es algo interesante lo que pasó de aquí. Here's some things for you public school kids. Aquí hay algo para los niños de escuela pública. Where the public school says it takes millions of years to form the earth, right? Billions of years, right? You've heard that stupidness? Donde en las escuelas te dicen que toma millones de años para crear Have you una heard that tierra. stupidness in school? ¿Has escuchado eso en la escuela, esa I want you to estupidez? remember this story to tell your science teacher this week. Quiero que recuerdes esa historia para que le digas a tu maestro. That's a new island Esta es una nueva isla in Pakistan. en Pakistán. You know how long it took to form that island? ¿Sabes cuánto tiempo tomó para formar esta isla? 30 seconds. 30 segundos. When the earthquake happened, Cuando el terremoto pasó, esa isla se levantó. God made an island. Dios hizo una isla. So when idiots who are secular say it took billions of years to form the earth, Cuando unos seculares estúpidos te digan que tomó muchos look how años big para this is. hacer Look at, these are the la people. tierra. How long did that island take to form? About 45 seconds. ¿Cuánto tomó en hacer esa isla? 45 segundos. Actually, it's probably less. It was probably about 15 seconds. Quizá fue menos, quizá 15 segundos. Because earthquakes, if they last that long, everything's going to be devastated. Porque si los terremotos duraran mucho, todo sería So destruido. God said, whoop! El Señor es. He went, and there went an island. Y ahí está la Tell that isla. to your science teacher this week. Dile eso a tu profesor de You want to ciencias. believe in your say, hey, teacher, can I tell you something really funny? Dile, maestro, ¿puedo decirte algo gracioso? You want to believe in your stupid science book? ¿Tú quieres creer en tu libro de ciencias estúpido? You want to see what my God did this week? ¿Quieres ver qué es lo que hizo mi Dios esta semana? You say it takes billions of years to form an island. Tú dijiste que tomó billones de años para formar una God isla. did it in 15 seconds. Dios lo hizo en 15 segundos. Google it. Búscalo. Revelation 17 verse 7 says Revelaciones 17, verso 7. about the beast rising. Acerca de la bestia levantándose. And the beast is Rome, the Catholic Church. Y la bestia es Roma, la iglesia católica. And there is their leader. Y aquí está el líder. He's evil. Él es malo. He's evil. Él es malo. Evil. Malo. This is what the head of the Catholic Church said this week. Esto es lo que la cabeza de la iglesia católica dijo. He said that he's not going to focus Que él no se va a enfocar on homosexuality, en problemas de homosexualidad, abortion, aborto or contraceptives anymore. o contraceptivos o nunca más. He said these are small-minded rules. Él dijo que estas son unas reglas muy pequeñas. Small-minded rules. Son reglas muy insignificantes. Abortion? You mean murder is something small? El aborto es algo insignificante. Evil. Malo, maldad, Asesino. asesino, Clown. payaso, Donkey. burro. Abortion is small-minded? El aborto es insignificante. Murdering children is small-minded. Matar a niños es Oh, I'd love to insignificante. meet this guy. Me gustaría conocer a este Pow! hombre Right in the kisser. en la cara. Matthew 10, verse 38.
Mateo 10, verso 38. About carrying the cross. Acerca de tomar la cruz. We got to proclaim what we got to proclaim. Tenemos que proclamar lo que tengamos que proclamar. In Canada, you can't do that anymore. En Canadá ya no puedes hacer eso. They made a law, Ellos hicieron una ley, or they're getting ready to pass a law, o se están preparando para pasar una ley, that if I wore the seat outside, que si yo visto estos sisis, I'll be arrested. yo seré arrestado. If you have a cross around your neck, Si tienes una cruz en tu cuello, you'll be arrested. serás arrestado. If you have a star around your neck, you'll be arrested. Si No public displays of religion anymore. ninguna muestra pública de cosas religiosas más. And this is after God's been blessing them. Y esto pasa después de que Dios los ha bendecido. Their economy skyrocketed. Su economía subió. Their crops have been amazing over the last 5 years. Las cosechas de ellos han sido sorprendentes en los últimos 5 años. And now because the Muslims don't like it. ¿Por qué? Porque a los musulmanes no les gusta. Tell the Muslims, there's the door. Don't let it hit you as you leave. Diles a los musulmanes, allí está la puerta que And no in te deje Quebec, there's a golpear. tremendous amount of Muslims. Y en Quebec hay muchos musulmanes. Next story. Sodom and Gomorrah. Sodoma y Gomorra. Now here's a story that's really going to make you want to barf. Aquí hay una historia que de verasmente te debe On impresionar. English television next week. En una televisión inglesa la On próxima semana. live English television. En un programa en vivo en For everybody Inglaterra to watch. para todos mirar. Behind a screen Detrás de una pantalla where you're going to have silhouetted people. vas a tener gente en silueta. They're going to have 2 gay people have sex on live television. Van a tener 2 homosexuales teniendo relaciones en vivo. I don't want to see heterosexuals have sex on television. Yo no quiero ver ni heterosexuales teniendo relaciones I en don't la want to see anybody televisión. have sex on television. Yo no quiero ver a nadie teniendo relaciones en la televisión. But this is going to be on live free television. Pero esto va a ser en línea, en un programa en vivo. En See la how televisión. normal it is? Si ves qué normal que es. Next story. La próxima historia. At one of our fine colleges this coming week, En una de nuestras famosas universidades esta semana, Brown University, la Universidad Brown, they're hosting Nudity Week, están poniendo la semana de la desnudez, where everybody can run around naked. donde cualquiera puede estar desnudo. You see what Satan's doing, people? Si ves lo que Satanás está haciendo And you want to get mad at the 32-year-old having sex with the 1-year-old. y te quieres enojar con el de 32 años que tuvo relaciones con el niño de 1 año, On live television, en televisión en vivo, at college, en la universidad, what do you think's going to happen? ¿qué crees lo que va a pasar? Here in 1 Timothy chapter 3 verse 8, Aquí en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 8. you need men of good character, Necesitas hombres de buen carácter. character that can be trusted. Caracteres que pueden ser confiables. Here, because we don't want to serve God in Georgia, Aquí porque no queremos servir a Dios en la ciudad de Georgia. the Muslims are putting up nice big signs. Los musulmanes están poniendo carteles gigantes. Come find Jesus in the Quran. Encuentra a Jesús en el Corán. Yes, Jesus is in the Quran, everybody. Sí, Jesús está en el Corán. He's sitting next to the Father in heaven. Él se está sentando junto al Padre en el cielo. That's what the Quran says. Eso es lo que dice el Corán. But Muhammad, the prophet, is still waiting judgment. Pero Mohammed el profeta aún está esperando juicio. Now, let's see what God said about having that sign up. Veamos qué dice el Señor por tener este signo ahí. The tornado, we have this thing in America called Tornado Alley. Tenemos aquí en América lo que se llama el tornado Ali. It recently just moved into Atlanta. Recientemente se movió a Atlanta. God said, you don't want to serve me? Si Dios dice no quiere servirme, I'm in the whirlwind. yo estoy en el You torbellino. want to let the Muslims put up these signs? All ¿Quieres right, that's dejar- cool. ¿Quieres dejar que los musulmanes pongan sus signos? I'll tear them down with a tornado. Yo voy a destruirte con tornado. And God said, if you don't follow me, I'm going to send some plagues. Y Dios dice, si no me sigues, voy a mandarte plagas. Now, if you don't like bugs, turn your head. Si no te gustan insectos, regrésate. Look at all them. Oh my Yummy. gosh. Bed bugs.
Esos son insectos muertos. Stink bugs. All sorts of bugs are invading America. Todos estos insectos están invadiendo América. And gigantic plagues all over the nation. Y plagas gigantes en toda la nación. God said, Dios dijo, you don't want to serve me? That's cool. si no me quieres servir, está bien. I promise you plagues. Yo te prometo plagas. And Evelyn was saying in her program, there's a lot of bed bug problems in the drug rehabilitation homes. En el lugar donde ella trabaja hay muchas de estas pestes. And all over New York City, they're having a bed bug problem. En Nueva York están teniendo un problema de estos insectos. And these stink bugs, Y estos insectos, if you see them, they're these little round things. si los ves, son unas cosas redondas pequeñas. Do not crush them. No las aplastas. The reason they're called stink bugs, La razón por qué se llaman así, insectos que huelen mal, they stink es porque huelen mal, really bad. muy mal. You think a skunk smells bad? ¿Tú crees que un zorrillo huele mal? These things are much worse. Estas cosas son peores. Okay? All right, that's enough news for right now. Aquí tenemos suficientes noticias por hoy. If you're one of the 200 or so people that are on our website, Si tú eres una de las 200 personas que están en nuestra página click web, on that donation button. presiona en ese botón de donación. Okay? Or if you want the news, more of the news, send an email at info@bethgoim.org. O si quieres más noticias, mándanos un correo a info@bethgoim.org. Or if you'd like to mail a check, send it to Beth Goim at 20-26 Industrial Avenue, Fairview, New Jersey. O si quieres mandarnos alguna colaboración back. por cheque, mándanos un correo a Bethgoim In the back. 20-26 Industrial Avenue, Fairview, New Jersey. All right. Why should we tithe? Porque debemos dar nuestro diezmo y ofrenda. Because God said so. Porque Dios lo dice. How many people want to be blessed? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? God said if you honor Him with the first part of your income, Dios dice si lo honras con la primera parte de tu dinero, de tus ganancias. Proverbs 3, verse 9 and 10, Proverbios 3, versos 9 y 10. then God said, I'm going to bless you back. Entonces Dios dice, te bendeciré de vuelta. So we're going to lift this up to the Lord. Vamos a levantar esto al Señor. So everybody, let's lift this up to the Lord. Levantemos esto al Señor.